إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وكلهم أولياء الله في السماء وما في الأرض وفي البحر وكلهم معاصصين جميعنا كلهم مشايخين ومشايخ مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى جمعيتنا العلماء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sedang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuruki maraja nasabab pamase ku eta pak kamase maraja pulari pong Allah taala. Dek gaga papedale kami na maraja ilolong ngari lalana kesempatannya kecuali nikmat iman dan hidayah yang Allah tetapkan dalam hati kita semua. Ia wetewe ulenge ulah saban ulang nangakui nabita maka da ulanah pak maka da itu nabita syahrul rajab syahrullah. Ia ular raja ulanna puang Allah taala. Syahrul sya'ban syahri kata Nabi. Ia ulas saban nasa nabita ulakku. Syahrul Ramadan syahrul ummati ia ulan ramalang ulanna umatku. Jadi telu ulang angka mapunai ulang raja pong Allah taala. Ulang Sya'ban nabita. Ulang ramalang ulat tak. Naya ulangnya si tonrai telu. Jadi maka dia tu pandrite besok rampe maka dia ko ulang raja tu istighfar ibaca. Ia ko ulas Sya'ban salawat. Ia mako koe salawat tapi gai. Tau usahakan baca salawat ko manurut tau pandrite si cek na si sabuh. Lalana si soeh tapi makanja ko tulis pak gana 10 sabuh. Iya. 10 sabuh salawat dalam sehari semalam. Maka da salawat Jibril na tabaca maka da sallallahu ala Muhammad. Ia makanja ko yule pak gana 10 sabuh. Carana ibaca 10-5 menit waktu yon rui baca yolona sampai peralue 10 to 5 menit waktu ipake imonrina sampai peralue. Insyaallah si sabu ko 10-5 menit apa ya kota baca tu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10-5 menit naganna si sabu. Jadi aku tak baca ya 10-5 menit yolona sampai jas subuh gana ni si sabuh. Tak baca tu imon rina sampai jas subuh si sabuh. Jadi ya kota si sabuh setiap sebelum dan sesudah solat pas 10 sabuh. Nah iya roh. Tapi matu ko ramalangi kama cawe ni. Iya ko ramalangi mengaji ki. Iya. Tapi kayak ini mengaji. Apa iya roh tau pandrita najelaskan berdasarkan hadis na nabita maka dah ia tu syafaat na korangi luar biasa. Iya luar biasa ko korang itu malingi assalamualaikum. Pak mapamula ko lalaku buru teh ni calah ko korangnya malingi assalamualaikum. Oko suri monri di yaumil akhir itu luar biasa juga ko korangnya. Makanya maka dia tu pandrite dega gacau yase itu patulun na korangnya.
Apa iya ko nabita maloli sumopi tamaranaka malay umat na. Berarti oko ki naraka ijempu. Napa ya le syafaat. Tapi ya ko korangnya de memato nagis saite api neraka. Jadi itu ampai keistimewaanna makanja nareko tausaha kangi ko tulip patemai korangnya koramalangi namo cicemi. Tak usahakan. Tapi mandari itu kau bunga tamer ramalang. Magalak mengaji. Nah baca 2 gesok. Si sana 2 ngaso. Si di mani gesok. Sana 3 ngaso deh. Nana bukai. Marepa nih. Jadi apa nanungan nang tu ko ibadah dek nama gampang. Maka kuye. Angka had desa na nabita. Maka dia malabina nabita Muhammad SAW. Man fariha biduhuli Ramadan. Fakada haramul jasadilan. Jadi nigi tau mario merennu angkana dupaiwi ulan ramalang. Maka ia tu tahu lai harangan nyukupong Allah Ta'ala nagesa api neraka watakalena. Iya. Jadi angka 23 penjelasan aku. Iya namanya lo sampaikan. Kega ya setau Mario, Pak Madupa tu tau Mario, angka tau Mario tamar ramala matunu patasang, mapak betul, itu Mario matona sangalena ro, tapi mapak betul, makanya itu pandrita ia sange Mario, pada ko angka tamutta melo pole, melo lobolata. Namala da ipurioran nu ya rotamu. Age pas dia ko malada ki mario marano ko tamu biasana. Nomor sidi tentu ipacingi boleh. Hello? Makanya matu ko melo itamar ramalang. Makanya tu kota sesak ijo gordeta. Tatolai wisa preta. Yero, itu suruh ki tolai kaderata. Deto, iya. Jadi ya rosa preye itu lagi, pakaiannya makanya aku tomeli pakai baru, aja nih aku memang lepas, tapi apa tomeli pakai baru, terlambat ki. Iya makanya aku meta maramalat tomeli pakai baru, iya naruh ipakai lo malepa. Yo po ini labap pi ang sana yan ori pake matarawe yo po ini wanya lepar pinapa belo pi malepa tay napa lo maliwaju pa memi pake malepa le iya ro pakenge makanja yeli komelo itamar ramalang sekitar talungas somelo na tamar ramalang loni mak balanca pakaian. Jadi tania kami mati maka dia na pakai melo upake lo matarawih, melo upake lo mas sempajang supaya dalam 1 bulan tapi ia ro pakai yang nyonak tak peresa-peresai ia ro di melo tak pakai meli pakai aja na di masalah asele porkas kamaha tanggal dia ngawaju-aju masalah itu. Jadi usaha kangi maka da betul-betul halal lah iya. Iya ko maka dai mak balu resa pi mak balu ang kagabata mak balu resa pi napa wadi to mali waju tabalu ni jolo aja mo na mega. Namo si pasa mili pakyan termasuk iria setau mario marnu moloiwi ulan ramalang. Ya rona sapreta dewa kada aliki sapre baru kode tulai. Tato lai bawan ni sapreta angka tu biasa maka dia tu gaga tau kapa si dimi si pasa mi saprena iya ro biasa sapre baru yana ri pasu ni pake dalam bulan Ramadan termasuk itu orang gembira. Yang kedua mandi sunnah taubat makanya tu ya dia sunnah taubat ki maka dapat ku carane sengit dia sunnah taubat dia biasa. Ia sengit dia sunat taubat mandi biasa. Ajenne ki jolo pasi kanja na tu koto melo ceme melo ki dio isunnakan itu mak jenne. Sunnah hukumnya berwudu. Setiap mau mandi
Setiap meloki dio aja tak ada dio junuk bawa teh. Napa suruh mak jene de semua setiap waktu. Meki dio ele meki dio tangaban ni meki dio areweng. Ajene ki jolo itu disunnahkan. Jadi ajene ki pada kotomelo mas sempajang. Pura ni matu majene taniakan ni untuk mandi sunnah taubat. Carana ya ko ibolo ya lelewe ya kot sementara disiram, kita memohon kepada Allah supaya seluruh kesalahan dan dosa-dosa itu diikutkan gugur bersama dengan air. Ya, ya roku iboloi, ya jana tu dio pada balebe le japuk bami mak balak mako de. Namo tu dio makan jatuh na reko to masih kiri-sikiri betul ngena. Iya roe ipake bolo ya lewe, ini akan mancaji palaga dosa. Nah, itu kuncinya. Jadi kita siram itu sambil berdoa supaya segala dosa dan kesalahan yang biasa ipigau taleggai sia cura si bau wai diowe. Ayana riasa mandi sunnah taubat. Makomiro leto tu gaga beda na dioleange masabu matoki masampu matoki pada niat nami bawang si bawa pada saat menyiram tubuh. Riwat tu angkana ibolo watak kalewe. Ini akan mematu itu mengilau doa supaya Allah menggugurkan dosa-dosa. Sia curang si bawa dia. Nah, iya naroh. Ya samandi sunnah taubat. Makanya kau purai asam pajah sunnah taubat ki menjelang masuknya Ramadan. Sampai sunnah taubat ki. Ya jitilau yo ko Allah Taala nalagama nang isinin na atas salangnya. Tapi ya ro andrewe perlu toki matika. Apa iya tu komandre andre harate maka dei nabi talantuk balus salat wa dua arba'ina yauman mania. 40 sona 40 wanina deni tarima pak dongeng. Nanya tona aku to mandre andre hara yolona ramalattu de galatu malepat tai dei panitarima. Na jemmu to gang itu jadi tabakan jaki ya roa kuncina ukirona. Jadi telu agago sampai kangi nomor di ipaci-pacingi boleh. Nomor 2 to makanja ko to meli pakaian melo ipake tapi ako de gaga maka ya narota pake. Baju jutang kami mangeh. Pak angka moje tu ka pasal sapat ta tahun dulu tali de to panangka ta pake mani. Malepak pite na pake angka budi. Ya narota pasu. Aja na tataru ko la marie. Apa ya tu ko mate ki bay ni monre mi tu pake masuli ka mahatal yangin napade tonang kata pake madari to lopi malapa na me pake na sampaja sunna man ya tu alla perenge iya ko lawi matarawe lawi mas sampaja perlu ko ramalang ya moro salisapat nakat dikang itu lina pake tola ini wasange ya naro sampai sujadange makanja makanja tu ko tatarge bani pai di makun reyo patongangi nasaba makalaliwa repana pak mapamula itu kasih masara papabuka tapi makoko aja megatonit modere COD mani grep memang repapa buka ko ba manirapa masuro matalipo mani bawa ngantaraka nga mega di makoko budi angka pawita maripa law ba mani buka ko warunge padahal makanja tu ko mak baraka iko idi manasu liwat tu si salana barakana ko idi manasu yaitu ampai yang kedua telu tu amalan apa guru tak. Nomor dia ko mak bisa warra nasuruh ki baca salawat si ba bismillah ke 20 sidi. Ko mak bisa warra. Tapi aja mau tala dia jamu tak ada bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ki ke 20 sidi si ba salawat ke 20 sidi namo salawat Jibril mi. Maka menurut penjelasan Nabi sallallahu pandrita maka dah itu amalan wirid maka dia ko angka tahu Nabi say warra na baca yaitu malomo agar istilahnya dilembutkan hatinya orang yang memakan makanan itu. Ya jitannya je bawang
namoje tu tanya anak tak. Ya ini ko mapak botin kata mapak botin na ayo likilo manasu. Iya ko bisa waraki. Tabaca ya roh. Supaya dilembutkan hatinya. Iya. Ya tu dia nama tojo hati nana ko ya tu yamalkan. Ko to bisa warak. Bacangi bismillah si basalawa. Maka dia tu pandai bita koro 20 sidi. Angka to maka dah namo 10 sidi mi. Kalau maka namo 10 sidi mi. Namo dia nagan na 20 sidi. Namo 10 sidi mi. Maripannya ro ko 10 sidi di. Bismillahirrahmanirrahim. Ya di mengadu beras mengikuti arah tawaf. Napa ku bisa warak. Pura yaro napa inasuh. Itu ya. Ia miko madari malagay anak pak katoto nana madari malagay. Masih surang. Tulimelo si jaguru. Maka deh guru tak. Kung kanana tulime si jaguru tulime malagay masih surang. Ia kawan ni Jumai timpui syahada. Ya kawan ni Jumai timpui syahada. Kaya si timpu syahada itu malanan reko piringe si penne napa ibacang syahada. Asyhadu alla ilaha illallah ni timpurang anak napa yala si roci dia ni baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah napa itimpurang adina. Napa siala asyhadu alla ilaha illallah timpura siadina pa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kemudian disuapkan kakaknya. Jadi pasigilingan mi makor napa ilau barakan. Insyaallah dia laga-laga itu nana. Masih surang. Ya mi koci dia nak tak ajak nah. Pak Deto kan yo malagay. Ya. Pala ide gaga nak na malada pa. Iya. Kecuali iya tu ampai ang kato tu pakai tu siya lebinengang. Kata tu lima lagay si balakay na mapangewa si babay nena. Iya na tu tasuro mamalkangi. Tasur tastimpu ilakay tasahada ki. Idigi. Makanya Nabi itu disunnahkan itu. Biasa mo tatimpu lakay tabo. Lena paja nih. Maka dah macam waktu timpu. Padahal itu sebenarnya makanya Nabi itu biasa menyuapi Khadijah dan Khadijah itu biasa suapi Rasulullah. Itu sunnah itu Pak. Mega kata sunnah Pak makanya sitonganna barakatnya luar biasa itu. Mandi bersama dengan pasangan itu menguatkan kasih sayang. Jalan bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Iya. Biasa mo siya katanya 5 si babe neta ko jokay. De nama ko pa aja nih. Jadi waktu nakapa bo timparun to 5 kajo. Iya. Iya. Jadi iya. Itu anunya Pak, bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Ya to si ko tau de na pura boti siya katanya 5 tatambay dosana. Iya. Jadi ini kemudian itu tadi maka daka tapas sadiai namoje tu andrewe makanya toh kemudian ia koman nasuki tausahakan inang kecek de labinah tausahakan ya ia koman nasuki koramalangi usahakan inang kalabinah cek de betongan angkawat dia lengi bali boleh maki buaki papa buka makanya kong kalabinah cek de tabawangi bali bolata. Iya rokong kaidi bali bola tak bawangi papa buka biasa gi aga jero sanggara gi es buah gi na bawangi aja tapalo bangi panena rewa tali saritoi usaka iya ko de gaga pe maka aja nah iya jadi tausaka ngiro nang kawading nabukat to tawe apa iya ko angka andre tanandre tau mapuase na pakai buka lolongan apalan pada apalan itu tahu mapuasa. Itu gerehe. Lolongan apalan pada apalan tahu mapuasa, tapi dena kurang apalan tahu mapuasa. Lolongan hadiah pada gan apalan. Jadi aku makura-kurangi di apalan dosa apalan puasa tak. Engkana tambahan na. Pajak kama magalaki mak gosip. Deto gapa puasa kue magala magosip.
Deto tu na rusak puasa na te kumak gosip kurang ya palana. Biasa kilo pasai taroki maka da diskong. Makole batu. Pure masam paja subuh, monroi masigi ede nak de. Dega pacarama bawa mak gosip ide, si ganrosu mak gosip. Latu ele berarti si jangi mak gosip. Bangkero memang dia tu. Lo si masam paja rewa ilo bolana, na juju seli dan juju sujadan lah. Malah lepan ni ko bali bolana mak gosip tatongo ko iri batai. Tapi dia tu kago ko di. Cik dia ko ya bola, cik dia ko lego-lego, cik dia ko batai bacurita. Mak gosip ya. Dia ko maku itu de gaga, de pada dapi tangan sona capu apalan. Iya. Jadi ngasaba deni jami ngapalan na puasa tak suku makanja kong katau ipa buka pa iro tau ipa buka ero angka apalangi lolongang. Ah ya na tu nang katau pak deto kasih na suku lah ada apalan na puasa na tu na megala da tapi apalan na puasa na ero tau na pabuka nasabari na suku. Ah ero pahalana. Tapi pahalanya tanya syariat aja tersalah paham. Makroh menyama ko maki itu pe ustaz saja bana ya wa puasa mapa buka bawan dena ko tania syariat puasa pahala puasa ya tu biasa ga ko ramalangi ko masigi tama jadwal angka buka puasa biasa sa dingero ko ramalangi yang katau itap puasa nama kada untuk malam kedua yanu biasa makoro di angkat tahu masalahnya itu Pak Bu. Kata masalahnya itu magai cicam ni mapa buka selama ramalan. Panasa ternyata waktunya ternyata giliraku. Iya ro angkai itap puasana supaya aja nalok bawa tue. Ah iya ro itap pue dia satak pada makana wajib. Tapi iya ro de ini itap puasa tak bawa matoki. Aja na sisam ni maja demi na cocok ko dege perenuangi tapi sitongan na ko tau mapahang ai dega agama ko tu makada yanu si baja de apa de na tapui nang kamana boleh ya kong kata lo mangumrah ko makka ko ramalangi ai de kamana ko tu tatala dega ga tapuasan na kada yanu si bapa pabuka de nah makito namiga toje tu lo masigi ede na puasa. Tapi syukurun itu kalau ni manre baraka mudah-mudahan masam panjang. Apa ya tu ko ramalangi maro masigi maro. Iya. Jadi tahu usahakan ya, ini penting saya sampaikan. Aja nama kada angkapi asat tanah paki pampabuka de. Iro itapue asanna memang majami ko de agama korona sabak de renungi. Misalnya makada malam pertama ini, makada mapabuka pertama, ia tu ko asat tapatataja na ibaca, dena tu tapabuka latu capana, padahal matan relada tu apalanna, jadi aku pura ni tapuasat ta, namo ta 10 manibet pata bawah, wairinung, bawa ki wairinu lo masigi tataroy, cuma kami pasangannya, Pak Megato tu tahu makorowi tu ko ramalangi. Tidak ditahu itu. Koma matarawi. Sinrakana late ko matarawi. Rua. Oh iya. Dega male 20. Iya. Iya ro arua biasa tu ko pure matarawi 2 raka. Malau wairinu ninungi. Biasa kimi ta ka? Baka biasa ko matarawi te nadapi pura ni matarawi 4 raka. Wah, mak bagi wai na paninung. Aja. Aja tinung nareko matangan palawangan na sampajang isi basampajang sikiri dengan sikir apa itu Thomas sampajangnya mapalla alelena karena itu membakar jin dalam tubuh ia ko minungi kapoleng itu peamang makanya ia ko detinung supaya jin itu terbakar nanti keringat kita akan keluar. Ina tu nak kada nabita baraka lopo na punay itu tau masam pajangin na turungi pusa.
Yo pwede ko to masapasampajan na turungi pusa imangi sasay. Parang kamako imangi tanah maturwa pusa ini. Padahal berakak pun itu. Karena keringat yang keluar itu sebenarnya adalah keluarnya termasuk jin itu yang terbakar. Makanya tuh kotopura masih kiri aja tuh minum. Kotopura masih kiri kecuali tuh pura masalawa inungi. Yaitu ampa ya kau masalawa ita we ubuka pas tutuk na we ma barasanji teh na mahalul kiam ibuka ipat tutuk na biar we pas selesai masalawa inungi na sabak baraka itu. Tapi ya kau pura ki masih kiri pura ki masampaja aja jolok tinu pasangi mapella lelewe macakke pimatu papena dinge na paki minum supaya jin dalam tubuh itu terbakar. Nah, tabahan nih. Mega apa tu tahu kau pura masampaja apalagi malai 20. Wah. Iya na pura assalamualaikum. Nah lah si air galase dah na isosi. Angka tahu tu lasan na nasa gorotero. Maka dia nang katau tu liminu palawangan na sampajangi dia tu nule perang itemena. Ndak bisa menahan air kencingnya. Iya. Jadi itu saya wasiatkan. Kadang-kadang aku tomadak kau ustaz, kau dia tu leperang inun dek tu dah harang, tapi maka dia tu pandita ahli sikir ia si kanjak nak kau tu pura masikiri, paja mimba palla lewe, nak paki minum, tapi ya kau tu pura masalawa pasti sumpungi wairinunge. Misalnya selesai masalawa langsung minum karena itu berkah. Kira. Itu penjelasan saya dapat dari salah satu kitab yang saya baca dari penjelasan Imamun Nawawi ad-Dimashqi. Penulis kitab hadis arba'in. Jadi itu penting sampaikan. Kemudian makkadai engkau naro pakutanana maktama makkadah. Agai pigau koto puasa na dena to marat jilat dak belah. Biasa apalagi kan cuaca biasa mapalah. Sitongan na tu puasa tepat mematu tu ya wangi. Ia nama kanja mo tepat na te na mo to mato getto magala to puasa. Itu. Iya. Tapi iya kotanya tepat ai napai tate 10. Gimpe nih. Jadi tapi angka papak gurun napat tareka saya biasa ajarkan. Maka daya kotoman resubu. Ini ya kotoman resubu Pak Bu. Tominu jolok. Aja na to langsung manreh. Malaki jowe kemudian kita minum. Namo talutak gomi. Yang penting minum jolok. Pura pi minum napa malaki nanre iya ronanrewe aja tataripakan reang ko papasan na tau pandita patareka aja ni taripakan reang ijepu bangi ronanrewe nanre biasa kemudian kita cium imawi napa yemma iya robaunna ya narona kada ipandrei nyawah ya ronasa tau panditero ipandri nyawa imawi napa yemma napa ma bismillah napa yandre kasarana pura yero ala siki jepu siki aja moni cedemo angkadan remate ke kutina tiala napa itahan napa sae deto sini mau itahan napa sae napa yandre napa yemma angka tau pandrita mapak gurongi maka setiap ditelan itu dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ko yemmai angka todena na pakai. Jadi setiap yemma iyaro ibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iyaro nak pamulangi imau yolo na payemma iyaro bauna nanrewe na payanre kasarana. Yang kedua deni mau iya langsung yandre tapi itahangin apa sae. Yana tu nak kalepanri lahirangi. Kemudian yang ketiga dimakan biasa. Pura piero napaki malah pakan reang. Tapi makanya tahu pandrita namoyam itu nak talut timpu ganna toni.
mau pakai mau puasa. Dia mau maliwasat tuh. Nah, iya. Tapi dia niru lady komarat jingi jamangnya apa di. Tapi ya komat tareka na pakai ya tuh. Iya, yana tuh ampai tau pandrita, ko tau pandrita na jagai andrena itu timpu mi ko mandre. Tapi dia niru lady. Dia peniru lero mola. Aja nana ya pakai. Ya biasa ini pitu pirimo pakapan. Itu. Kemudian angka pas syarat keduanya mesti matambaki aja nagana bali timpu ipaganjil. Dapahan nih masuk. Aja nagana bali aja mo tareke ni maka da cikdi. Dua aja mo andre moki mepi masomatu alaki werinung. Kemudian minum sedikit. Napaki saji nandre cek dek tabagi telui. Ya ro terakhir Napat andre. Tapi ya kanjana kalau kita bisa anukan. Pak angkat tu sikiri napa gurongang. Tahu pandite tapi jarang orang pakai. Matangangi manre itu napa curi sikiri. Tapi aku ya rona ya bana rota pakai maka dah. Komanu maka dah mini masuk. Alaki wecede tinungin apa? Malaki nan recede napa tabagi telu. Capaknya itu tidak usah dihitung. Kemudian kopura ki manre, meki manre bepan remoki jo bepa, remoki. Tapi air terakhir, we pacapurannya inung menentukan itu. Kegayasang ia ko minungi ipatamai we ko sumpange ko terakhirna dena to gaga we rinungi monrina. Deto nagaga andre. Ipatamu kesumpange. Ia tuwe o kesumpange berubah itu dalam jangka 3 detik berubah. Ia kuyomang ia tuwe mapalla macakke tulima kotu. Berubah itu panas dingin. Hangat itu. Tapi ia kuyemma ina ia rumah pallai mahangat yemma masih yakitu madakah. Tapi ya kuya tu ko macakke ina yamma matanrat tu macakke tama lolalang. Tapi tanya wa esa ya ko esa mana sama macakke wa biasa. Ya ko yomang itu wa berubah itu dingin panas dingin. Iya ko ya narona tatuje tu macakke na ya tu tamma macakke tu lolalang. Aja na tapolai wa imonrina. Insyaallah deta madakka ya tu latu arewek. Deta rakong. Nah, deto tamadodo nyawa. Nasa makpuray pandron na nyawa. Dek to na to malamma ko to pura buka. Patalon rupa to papuasa. Nasa ya dek to jo maliwasam madodo nyawa mak. Itu makari guru tadi na pandre. Deni mau yon na anrewe na pemandre. Engkat to tau maka dek to ya magalamo mapuasa tapi aku pura kak buka dulu merigagay. De ulaya na pura na buka de makalil matana ni sa di papinadiko. Yo po ko to mega mananre tu mandari makoa. Pa angka to tau mapuasa balas dendam. De to nga sananre kosoy tapi de nagandro su ya na mere sinamba si. Apa ya tu puasa telu tu tahapan na. Nomor sit di detoksifikasi, yang kedua rejuvenasi, kemudian yang ketiga stabilisasi. Telu ya ko maka de detox berarti palega racun. Itu sampai ko mapuasa ki 1 sampai 10 mapai bebek kilo. Kada tu makalele pa pinadingi. Magay nasa vaksinin na yero racun yo kilala watakalewe itu na konsumsi darah. Nasa baka yero andre itu sampai ko to mapuasa aja na megala day andre ko to manre subuh si bato buka supaya yero darahero capu i andrewe. Jeko capu andrewe lawi malaya ro racungo kulala watakalewe. Iya na ro nalaga. Makanya tuh kumapua sete 1 sampai 10 madarila da tu mapai bebek kelona. Agak pahit itu karena racun dalam tubuh dilepas. Pada kong kasala ngoko bolata atau pipa si taun na lariwe angkat tulumu mak dake ko bandrena. Iya na ro lumu emelo ilagga pada mati watakalewe. Oko tu tabin na sarape ang karacung ya sangi lama. Iya tu lama iya na romelo na laga darah. Kode gaga andre. Jadi itu ampai komeki makanja madising
puasa ki. Jadi carana teh ko memang di situ mah puasa. Nah sabak iya ro racung kilala watakali lega. Padamu itu to melo operasi, lai suruh tu mah puasa. Gitu. Dan kata melo operasi, maka dia operasi ko baje kada puasa ko. Itu. Malang kata melo operasi suruh aja nandre, karena itu ada pengaruhnya. Padamu itu ko to mah puasa. Jadi ya tu tahu mah puasa Pak, tahu na pacingi alena. Ya na riasang detoksifikasi. No tu timbangannya. Mapamulai si dilatu 10 tu puasa, no ni timbangannya angka 2 kilo, angka 2 kilo si tengah. Ya angka pa puasa denen no timbangan na salah-salah lagi berarti nama puasa itu. Maka bala mia tu. Iya. Jadi ya kona dapi 10 si dilatu 20, maka dia to pandrise stabilisasi. Jadi ya ro sarap buntue malisa ni pemang. Si sambun nih. Apa angkat tu sarap tak tutu magai nasabak na tutu ilama ina tu ampai to macomo madari den ule pasidapi nyawana. Iya. Den lancar peredaran. Iya. Aja mo tersinggung ini to macomo ya. Iya. Jadi makiro. Tapi detona tu nama lada no timbangan nate ko tu. Tapi iya kota terakhir 20 sampai 30 menrek pema tu timbangan nalewe. Karena tubuh itu sudah beradaptasi. Detona nama raji itu tema puasa. Manyamatoni tu dena tu namega andre. Apa iya tu di selangnya tau matapai nasa nabita. Ususnya itu tertutup. Cik di mi ipandre. Yaitu ampai tak cek de mi andre na to maso. Tapi iya tu kapere nasa nabita. Pi itu ususnya na pandre manang. Itu. Iya. Pi itu. Jadi ya na tu ampai koto mandre ko ya ko asolepar aja ya asolepar ya ko salaparang in madari tu cede mi andre na to maso na to biasa ge makwa maka dawe na napa je ci di burasa wandre masona. Memang kalau orang sering puasa begitu tak cede mi andre na masona sabat tatutu ya rususe ci di menita buka. Ya mi opo ini to legan rusu tak buka mana temang. Onro to na magalak mandre. Jadi aja tahera kong katau makna lama lagi nang katau tat pitu timpu minandre na masuk. Karena memang begitu. Tatutu ya rongka ususnya tatutu. Itu kan ada 7 itu. Nah, maka itu. Jadi tapi aja mot kong katau manre maka dah kafir ya manre kafir istilahnya makannya orang kafir kata Nabi itu membedakan. Makanya kita itu diminta berpuasa. Tapi aja tak puasa leyoloh pangkat tu biasa makoro mak dupa puasa. Dia pernah puasa tena puasa. Wah diharamkan itu. Puasa 1 hari sebelum puasa. Angkat tu biasa. Iya miko meki mak geremanu dena marigaga. Biasa ke makomu patako pasetangan Kota mai puasa mak geremanu di alhamdulillah. Termasuk itu orang yang bersyukur masuknya Ramadan. Orang yang bergembira yaitu nadupai dengan menyembeli ayam. Iya. Ya lalu kong kasapita na meki mak gere sapi ngagere sapi. Dena marigaga. Iya rongkai balena. Bale tala. Ya narona wasang. Sahakangi mapabuka ki. Kemudian itu pernah tamu waktu Tama nih. 3 siaga na tamu. Ya. 35 oh ya dia tahu Pak. Ini penting juga saya sampaikan. Maka dasito ngena iro ulan ramalang Pak Bu. Malam Lailatul Qadar madari na lalu teh kan. Meka Pak Guru ki. Aja na talau mode talau masigi mak doja. Mode talau masigi mak doja. Komeki lolongan Lailatul Qadar. Saya akan kasih tahu. Jadi Pak Mega tuh tahu, tuh liam itu tanda-tandana na lalu. Tanda-tandana Lailatul Qadar. Nah saya ko elei ko mubai matan nasoe dena mapallah. Menrek macahaya dega aga pelana dega gunana tisangiro
Apa ya komendre iya romatan nasede nama pala nakalaki onak wani Lailatul Qadar berarti laba nih. Aga guna nanti sekolah laba nih. Kak dia to mestinya itu sebelumnya. Kayak ko makalaki, oi mu ba matan nasede, boy dia nama pala, boy berarti onak ruwani Lailatul Qadar kalaba nih. Aga mau pigau na laba nih. Itu kan makiro. Maka dari itu penderita berdasarkan hadis ini. Pak Mega tu lalu maka dah taruh nak lo itikaf. Ia tiya sange itikaf Pak Bu. Ko itikaf sempurna dia nawat ditorewak lo boleh. Mapa mulai 10 terakhir tolo masih dia nawat ditorewak lo boleh. Wat dimuki masuk boleh masih lo mimak jenek pergi buang hajat rewak sigi pe malo masih komeki rewa lo bolat rewa melo tadui baineta mas manre subuh na rewa pe malo masigi dan tidak boleh berhubungan dengan pasangan kalau orang itikaf nih yo puidi na to rewa hama tindro si pani pasinangka makanya walengi cara yang paling gampang untuk dapat Lailatul Qadar peko carana lauki mas sampajangis sabere jama o masigi ko ramalang. Jadi mapamulay si di ramalang. Lauki mas sampajangis sabere jama napa mas sampaja sunna patanrakang imonrina isah. Dua. Jadi as sampajangis saki bere jama o masigi napa alai sampatan raka sampaja sunna imonrina isah. Apa angka desa na tu? Nigi tahu mas sampajangis sabere jama o masigi pada ko mas sampajangis puluhan ni riolo na po Allah Ta'ala. Nigi tahu mas sampaja sunna patan rakang imonrin na isay pada ko mas sampajangi patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Tapahan nih. Ya jolo dua Mega tu tahu ko ramalangi mas sampajangisa patan rakang napa dia sampaja sunnah isai mundrin isai napa mata tarawih maka dia tahu pandrita pak deke ngiko pahala de mulle pasisele betuangan na ya sei apalan na sampaja sunnah isai patan rakang mundrin isai ne sampaja tarawih. Apa iya ro sampaja sunna patan rakang imonrin saya maka dia nabita pada ko mas sampaja ko patan rakang pada malam Lailatul Qadar berarti pada tu 10 rakaat nilainya tu patan rakangnya. Angka gatau pasetanga mulai mas sampaja sunna 400.000 rakaat. 20 rakaat na lagi mau diisi. Apalagi kepada tu sabu. Naiya na tu sampaja sunna patan rakang imonrin saya makin nabita pada ko mas sampaja ko patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua ini nih as sampaja subuki berejama o ko masigi apa makanya nabita siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid sama kalau dia bangun 1 malam penuh beribadah di hadapan Allah. Kayalan itu sampajang ngissa berejama pada kutomas sampaja si puluhan nih. Yalai patan rakang imonrin nese sampaja sunnah pada kutomas sampaja patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Nah pemas sampaja subuh ki berejama pada kutomas sampaja si weni bujur. Mana sanita lolongan. Ya benar utamalkan. Tapan nunggak bani. Iya ko yang pati tulay. Iya kode tadapi lau masigi mas sampaja mangaribi na sabak marep pakai pak angkam itu to makotu pak ya to no podangin panitia ajak na langsung iya ko ramalangi iya ro sampaja mangaribi de to tu na marigaga ipa lupa cede watuna alengi watu ko 10 menit purana batawe napaki kama apa mega to tu pak bako ramalangi napai taluman ne purana bala sukama angkamu pisang garak aku tibun nate na mena lo masam pajak. Eta pahangi
Tato ro ice de iro. Iya, podame manioko. Aja na idi tala ukuran ngaleta maka dia ko iya panti pura nak minu pura nak manre sanggara selesai ni de angka tahu pak de nak lagi ko de nanre yolo iya na buka na saya de ukalai ko buka ka ko tanya andre ya ko beppa mi de ukalangi talengi kesempatan tahu manre cinampa aja na idi male ukuran ngaleta maka dia ko iya makwami cocok di ko cadi di mume masampanya nama kai ga tahu me macio. Jadi alengi waktu, ya tu waktu na mangribi sijang. Jadi ya ro 10 menit, alengi ro 10 menit. Ko pure pam mangribi, alengi waktu 10 menit. Jadi pas tama waktu bani pura ki bang tapat tajang 10 menit. Na buka tau ya ro buka ko bolana angkato kesempatan kesibukan apa lo masih gie. Iya, tahu sakang apa ini tu nonroi Pak Bange apa kata tu Pak Bakor Ramalangi la ilaha illallah tempat TV terjaga Allah akbar sadola ilah awe aga mana lalu ko iya apalagi ko anu na buka teh aga sana dadara angka mau pika lukunna apa Allahu akbar tega sampai macam-macam lilana batal tu sampajata kong ka ko sumpatan apa temak mana sebatal apa batal isam pajana te komandrei jadi tapakanya ki cedero iya ko pura ki bang angka tawi ta macca pak angka masigi macca dia samacca radio napa bang ko pas tama buka asan pakai radio iya kok kato pakai kok iya serine napas naponi kok nah tapi dia na bang natajang igangka pitu atau 10 menit napak bang tapi ako pure balansu ni kama makiro tapi ya makanja tero tanya ko bami meto na curi radio napabangi jo radio letu iban na radio matajang ni bukan ni tahu pura ya romatu napai bang ini mani kaya tatoro si bawa yang kedua sampajang isay deto tu nama digaga ipalupa cede watuna aja na pas isay tapa masa pajang isay ni de makanya ko makada de mereka di pak bangi makada pas isay bangi jolo tapi kasih waktu sampai 15 menit baru ikamat atau 10 menit 15 menit lah napakama nasabaya ro tay kasih makun raye melo elo masigi ero arepang Pak Pura ni mapabuka maga-maga aja takada ni gasuro ide nalo masigi buka de nakwa ya ko masyarakat itu ya toro de nama dia la dasar alebe jolo tau sakang supaya nalai te baraka na ramalang kalau kasih masigi mak bere jama na mega na lolongan apalanna itu saya kira itu yang penting saya wasiatkan ya angkat kato maga ko mayo keri ko ramalaki iya makie tanyayo kerbang makandang mak game mayoker de narusa ipuasa tapi itu perbuatan yang melalaikan perbuatan sia-sia iya ko malalaikangi betungan na anu dega gunana. Iya ko nahalangi ki untuk masih kiri, nahalangi ki untuk beribadah, rogi ki itu. Nah itu tidak membatalkan puasa. Iya miko botoi, rogi toi. Itu aja. Jadi tetap puasanya tidak batal. Dia na batal. Na kurangi mi baraka na puasa. Tabahan nih. Na kurangi mi baraka na puasa. Pada mi ko mapuasa te nak bele. Dia na batal puasana makuramnya palanna apa ia tu pabatali puasa termasuk mega to biasa jamai biasa kita giri do cilita bulu manu biasa itu ndak boleh membatalkan puasa itu tiustel tusuk telinga angkat tu gabuse aja kalau puasa kalau Syafi'i itu batal. Iya, mau puasa tahu ndak boleh itu.
Ya pi ko lima mi cucu ko mata ido cile ni pakwa. Dia nama gaga. Ia mi ko lai giri bulu manu. Itu jangan. Itu tidak boleh itu. Syafi'i itu membatalkan puasa itu. Kemudian berhubungan di siang hari aja lalu. Angka kamat coba-coba. Iya kongkap pigau itu batali puasana nape suruh matolah. Tapi arwane mi makun raya dek to. Iya. Arwane mi ti suruh matola 60 na asone suruh tolai. Iya. Tapahan ibu. Arwane we makun raya dek to. Deso tane guru tak. Maka nak deje ronade lek pong Allah Ta'ala. Manang kana pada mi mapigau. Manang karwane mi. Lai huku deni huku makun raya. Maka de guru tak. Dena tama bangkungnya ko wanuan na ko dena lempu bangkungnya. Tabahan nih. Tanya wanuan na bangkungnya salah kak. Matan na bangkungnya pak malempu. Itu. Makanya lena suruh mapuasa 20 pulang. Tabahan ya. Aja lalu kita coba-coba. Kemudian. Iya. Iya kota lupa manre subuh. Wedding yang penting makanya matuk kota Ramalang anya memang ni siulang. Makan sahur 1 bulan. Tanyakan memang ni. Wakatai manre subuh karena pengalatan untuk puasa Ramalang selama 1 bulan penuh. Iya kota lupa ini manre subuh selama ni apa pura memang ni mania. Makiro. Jadi itu makan sahur sunnah. Tanya wajib. Tapi aku puasa wajib. Makan aku ini akan memang sebelumnya 1 bulan penuh. Maka dapat ko ni kostas dena to sampak mandre. Masalawa ni tak ko masigi. Dena marigaga ko masalawa mo pi wadi mo pi minum. Ya mi ko bangi dena wading. Apa ni? Ya ko imsaki. Dena mariga minungi. Wadi to mandre ko imsaki. Tapi ya ko bangi te dena wading. Apa ia tu imsak dia ko kampot ta 10 pi menit melona tama subuh na imsak. Angkamu pawat ko tu. Jadi aku matangangi manre na imsak. Aja mo ta papisawi. Tapi atika ki na sa baca dia mani watu Ia mi ko bangi te nang ka ko sumpat tataluani. Apa ia tamma ia tu batali. Tapahan ya. Maki tu. Jadi aja tak ada ko imsak ni wala ba ni ustaz de. Ya kau imsak masih boleh makan karena belum subuh. Kehati-hatian nih. Iya lalu tuh ya Pak Bu. Iya pawanre subuh kau imsaki. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur itu cuma pakai kurma. Jadi ya kau pura nak mak buka malah nak karo matelu. Upatamo kau si kaca. Napa tutup uremei. Mau sahur Pak Matu na ya rawanre. Napawinu wena itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Disebut air rendaman kurma. Ya kopura siki matu minum ya ro, kopura ki sahur ya ro, tala si talu batu, taremei buka pasiki matu napa ya ro tabukang. Itu paling bagus. Iremei karo mana? Iremei. Talu batu mo. Taremei tapi ya kom angkat tahu marame karo matalu batu nulem manre na pura ya tu kuat betul makan itu. Apa ia tuh karomai kui remei 1 biji kurma itu kalau direndam itu setara dengan 3 atau 4 kurma rasanya kalau dimakan. Pak burato apa tuh? Ya kong kata madari nakan na penyakit mah tasuroi minum air rendaman kurma sekaligus makan kurmanya. Kurma ajwa, aliking katu kurma nabi itu talu itu mana mabolongnya. Ya roh. Kemudian angka ini terakhir karena sudah masuk waktu. Biasa kata ketika berhubungan suami istri di malam hari orang malangi namelo manre subuh tidak usah mandi dulu aja na tadio jolo apa de tu na batalkan puasa tanya tu pengaruh puasa dalam keadaan junub de Pak Mega tu to maka pure berhubungan nasai to melo jolo camena pamandre de andre bani jolo maka dapat ko ni kota mai subuh de na marigaga namo tama subuh dalam keadaan junub tidak masalah de na marigaga
Iya mi ampai to dio apa meloki masam pejas subuh. Tapahani. Iya mi ko subuh inapa ki berhubungan salah-salangi. De dalam misalnya malamnya kita berhubungan. De pato pura camme toloman re subuh de na marigaga. Ajene bani na paloman re subuh. Pura ki matu man re subuh na mo tama pi subuh me pi subuh na paki dio de na marigaga. Karena dalam keadaan junub sampai subuh itu tidak masalah. Iya miko tama ni subuh na paki melo berhubungan apa salah. Tabahan ya. Pak mega tuto kasi dia na pahangero. Iya. Yo poko pahangi ki mana sani. Tapi penutup. Angka ko kita ni Imamul Ghazali. Maka dari Imamul Ghazali orang yang berhubungan pada saat berbuka puasa. Tahu? Tabahan ni masuku. Pas tama waktu buka puasa, ambil air minum, kemudian minum, batalkan puasa, kemudian setelah itu berhubungan dengan pasangan. Ketika ada anaknya dari situ, kata Imamul Ghazali, itu bisa menjadi seorang ulama. Maka dia tahu pandrita ya komeko, dia nggak tahu pandrita, ya tuat tu makan jalada. Tapi ya kopu ima aja lalu tak coba-coba ya pada tajang itu teh masa pajang mengeribi. Aja lalu. Tapi kapan himata la haula wala quwata illa billah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.